Dice challenge. Uy. Uy. One bite. First bite. Three bite. Tikman muna natin ang isa lang muna. Out. Out, no? Manta masiga. Second bite. Up. Third bite. Last bite. Ako naman. Six. First bite. Second. Third bite. Bakit third bite? Ano ba? Second pa lang ata eh. Third na. Fourth bite. Sarap naman tamas talaga. Fifth bite. Last bite. Kala ko 5 na. Saan kaya to? Saan sa Chiria? Sarap, dobe, dobes. Ano pa naman? Six ulit. Laki ng ano. Ako na. Ay. O, gusto mo Gcash? Click mo yung link sa comment section.